Libre lang. Yan, taho kayo dyan. Taho. Ay, naaraw na. Nadilim eh. No? 30 na oh. Libre lang, Nay. Libre lang po. Salamat daw. Okay, You're welcome. I love you daw, te. Kapiso mo vlog po. Yan ah, yan ah. Buti na lang nakikisama sa atin yung panahon. Okay. 31. Taho po, taho. Tay, taho. Broken hearted ka na naman. Si tatay kanina. Taho, libre lang kuya, libre lang, Nay. Ate. Nangaharas na. Apo. Support na lang po, Kapiso mo vlog. Pag inabot po yung taho, sasayaw. Hey, you're welcome. Bye. Yan si nanay. Libre to. Yana, where are you? Libre lang. Yeah, let's go. Nay, taho, taho, taho. Libre lang, Nay. Napakakit naman ng payong ni nanay. Gusto ko rin yan. Dapat may mga ganyan tayo eh. Para pag naulan, no? You're welcome. Maganda ang paligid. Eme. Ganda. Kampo. O, ilan na taga-bilang? 35. Ibang klase ka mag-alok ng taho ah. Pampay. Lasing ka ba yan? Lasing. Ayan na, ambo na maliliit. Taho. Hot, tahot. Uy. Gano'n lang ano, magtatawag. Ayan na naman. Oh, yan. Ayan na naman ha, ulan na naman. Blessings yan, blessings. Buntot na yan. Buntot na lang. Paano mo nalaman? Eh, maliit na patay. Buntot na lang pala to eh. Buntot na lang daw yan ng bagyo. Tay, taho. You're welcome po. Taho po, taho. Third mass kaya, ma'am. Third mass. Kaya pa yan, ma'am. Tina. You're welcome po. Dalawa pa po ako yan.
Sarap ng taho. Ako dati hindi kumakain. Ako, init na. Ako paborito ko yan eh. Pero masarap talaga. Taho, taho. Libre lang, libre lang. Libre. Opo, libre lang. Libre po yan. Libre. Libre lang, libre lang. Bayad na ko lang. Opo, ulit sa akin bagay, no? Kupal na lahat. Ito may mga kupal na lang. Ayan, lumakas na ulit ang ulan, oh. Tay, taho. Tay. Taho po, taho. Libre lang. Libre na to. Yan, no? Go. Yan. Sina kuya. O, magtaho po muna kayo habang nasilong. Tay, tatlo pa. Kasama ba sa 41 si tatay? 41 to 43. Ay! Yossi! Yan na. Thank you so much. Libre lang po yan. Yeah. Sige po. Ingat po. Ay, no. Ay na. Masok na ako dito din. Ako din, nababasa din ako. Sige po, Sige po. So, okay na po tayo. Ilan na po yun? Ilan na po? 42. Tay. Ano nga po, tayo winning, no? Ako po sana magpapahilot eh. Kaya lang, umuulan. Masama po yata yun pag nababasa eh. Hindi po ba? Opo, bibigyan ko na lang po kayo kahit pa paano nagpunta kayo umaga. Salamat. Opo. Sige po, ingat po kayo. Hindi sila lahat. Tulungan sila ang Panginoon. Okay, thank you so much po. Thank you. Dito na po kami. Bye po. Thank you. Let's go. Thank you po, Tay. So, ayan mga kakampiso, dito na nga po nagtatapos ang aming vlog for today. Thank you for watching and see you on our next vlog. Taho!